Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va présenter un cours théorique dans la matière d'éducation physique et sportive et spécifiquement la course de vitesse. Le cours, ça sera en français et de temps en temps, on va expliquer en arabe si nécessaire. Donc, commençons par le plan cours. On a installation, départ, redressement, au départ, maintien de la vitesse et l'arrivée. Avant de commencer notre cours, on va répondre à cette question. C'est quoi l'objectif ou bien c'est quoi le but de la course de vitesse? Tout simplement, le but de la course de vitesse, c'est franchir la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. أي أن أتجاوز خط النهاية بأقصى سرعة ممكنة وبطبيعة الحال في أقل وقت ممكن. Le règlement. Départ, au départ, la course et l'arrivée. الجانب تنظيمي أو جانب قوانين هذه الرياضة، سنرى قوانين متعلقة بالانطلاقة وبالانطلاقة الخاطئة والمتعلقة بالجري والمتعلقة بالوصول. Le départ. On a les commandements de départ, sont 3 commandements. أفوما إلى أماكنكم، استعداد prêt، partez وهي انطلاق. أفوما. Les coureurs sont en position d'attente à genoux et 5 appuis au sol. في هذه المرحلة أي إلى أماكنكم يكون المتسابقون بهذه الوضعية و5 نقاط من جسمهم تكون في اتصال مع الأرض. Les 2 pieds, genoux et les 2 mains. Ce sont les 5 appuis en contact avec le sol. Ce qui concerne cette position, on a les épaules en équilibre, les pieds sur les starting blocks et les mains sur la ligne de départ. يجب الانتباه إلى هذا الخطأ والأغلبية يرتكب هذا الخطأ، وهو وضع القدمين على اتصال مع الأرض. والوضعية الصحيحة أن أضع قدمي فوق مكعبات الانطلاق بهذه الطريقة. بالنسبة لوضعية اليدين فهي بهذه الطريقة، ولا يحق للمتسابق أن يتجاوز خط الانطلاقة. Prêt. Les coureurs se lèvent à demi en équilibre sur les mains. Ils ne doivent plus bouger. في هذه المرحلة prêt أي استعداد، المتسابق يرتفع قليلا بجسمه بهذه الطريقة. Donc, un déséquilibre en avant avec mes épaules, mes pieds sur les starting blocks, les mains sur la ligne de départ et concentration. Partez. Au signal, les coureurs jalissent en poussant sur leur starting block. في هذه المرحلة وهي المرحلة الأخيرة أي مرحلة الانطلاق بعد سماع إشارة الحكم، ينطلق المتسابق من مكعبات الانطلاق بالدفع
للدفع على مكعبات الانطلاق من أجل انطلاقة انفجارية qu'on appelle en français le départ explosif. Et on va parler sur l'alignement après. Après le départ, il faut effectuer une accélération avec un redressement progressif. Le redressement progressif أي الاستقامة التدريجية. في مرحلة صناعة السرعة يجب أن تكون استقامة المتسابق استقامة تدريجية وليست مفاجئة. هنا رسم يوضح هذه التقنية. إذن l'alignement استقامة تدريجية. Le redressement. « 45 degrés, c'est l'angle idéal pour un bon redressement. Au départ, si un coureur part avant le signal, il fait un faux départ. في حالة أن متسابق خرج من خط الانطلاقة قبل إشارة الحكم فهو قد ارتكب انطلاقة خاطئة. Les athlètes ont droit à un seul faux départ chacun. لكل متسابق له حق في انطلاقة خاطئة واحدة. Dans le premier faux départ, l'arbitre distribua un carton jaune pour tous les concurrents. إذن في حالة الانطلاقة الخاطئة الأولى لمتسابق معين يأخذ جميع المتسابقين بطاقة صفراء كإنذار. Un second faux départ élimine automatiquement l'athlète qui l'a provoqué, même si celui-ci n'est pas responsable du premier. Donc في حالة الانطلاقة الخاطئة الثانية يقصى مباشرة اللاعب أو المتسابق الذي ارتكب هذه الانطلاقة الخاطئة. La course. Pour les couloirs, on a le couloir mesure 1,22 mètres de largeur. هذا بالنسبة لعرض المسار الذي يتسابق فيه المتسابق. Il y a 8 couloirs dans la piste. Chacun doit courir dans son propre couloir. ليس للمتسابق الحق في الدخول إلى مسار متسابق بجواره وإلا سيقصى. L'athlète qui sort du couloir sera éliminé. إذن المتسابق الذي يخرج من مساره أو مداره أثناء السباق يقصى مباشرة من السباق. La course. Pour la vitesse de la course doit impérativement progressive ou au moins maintenue. بالنسبة لسرعة المتسابق أثناء السباق يجب أن تكون دائما في تزايد أو على الأقل أن يحافظ عليها حتى نهاية السباق. Interdiction de baisser sa vitesse tout le long de la course. إذن هنا ممنوع أن يبدأ في خفض سرعته أثناء السباق لأنه ليس المطلوب. On a un cours de vitesse de Usain Bolt en 2010. Il illustre que la vitesse doit être toujours en progression. إذا سرعة المتسابق أثناء السباق دائما يجب أن تكون في تزايد كما سبق أن ذكرنا. إذن هنا الانطلاق، هنا المسافة، هنا السرعة، من هنا تطور السرعة مع المسافة، من دائما في تزايد. وفي المرحلة النهائية يعني مرحلة الوصول تكون قبلها المحافظة على السرعة. L'arrivée. Ce qui concerne l'arrivée et la partie du corps concernée, selon le règlement, les athlètes seront classés dans l'ordre dans lequel une partie quelconque de leur corps
mais non la tête, le cou, les bras, les jambes ou les mains ou les pieds. Donc c'est-à-dire leur torse. كما تلاحظون في هذه المحطة أو هذه المرحلة من الجري وهي مرحلة الوصول، يكون حسب القوانين الدخول إلى خط النهاية بالجسم وسط الجسد. وهنا أيضا صورة توضح هذا الأمر، متسابق يدخل إلى خط النهاية بجسمه هذا. وبهذا وصلنا إلى نهاية الدرس، أتمنى أن تستفيدوا منه ومن معلوماته بالشكل المطلوب، وإلى اللقاء.